इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके। গাইস এভরিবডি শেয়ার দ্য লাইভ। এই গেঞ্জি কেনার জন্য কি সাপোর্ট করছেন? গেঞ্জি কেনার টাকা দেন, সাপোর্ট করেন, তারপর গেঞ্জি পুরো গেঞ্জির গোডাউন কিনে আসবো। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। जोगी आवे मैनू इथों दूर ले जा तू सीने विचों दिल करे दम घुटू मुंदरा पवा के नाले मज्जियां चढ़ा के मुंदरा पवा के नाले मज्जियां चढ़ा के कीता जीना मुश्किल तू मेरा এভরিবডি শেয়ার দ্য লাইভ এন্ড সাপোর্ট গাইস, সবাই একটু সাপোর্ট করেন। সাপোর্ট করলে ডান্স করে ভালো লাগে। কামারিয়া কাম অন গাইস। আমার বোর্ড কি টপে আছে না গাইস? আমার বোর্ড টপে আছে এখন। যদি টপ ওয়ানে থাকে তাহলে আবার ডান্স করবো, না তো করবো না। আমার টার্গেট হইছে, তাই আমার টার্গেট তো 2 লাখ, 1 লাখ হইছে, আরো 1 লাখ বাকি। तू क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती